आयत की आंख बमुश्किल खुली। उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। ये बहुत हैरान कुन बात थी, डॉक्टर के लिए भी, क्योंकि उन्हें शुरू से लगता था कि आयत का ऑपरेशन करना पड़ेगा। आयत कमज़ोरी के बाइस बेहोश थी, मगर अपने दोनों बच्चों की आवाज़ों को सुनकर उसके लिए सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ थी वो वलीद का साथ था। वलीद लेबर रूम में भी उसके साथ था। उसका हाथ थाम कर उसकी तकलीफ़ को उसने आधा कर दिया था। बार बार वलीद उसकी पेशानी पर प्यार करता, उसे बताता कि अभी उन्होंने अपने बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है और आयत वलीद के लिए कितनी अहम है। बच्चे के रोने की आवाज़ पर आयत ने गर्दन मोड़ कर देखा। छोटे से बच्चे को बमुश्किल हाथों में उठाए वलीद उसे चुप करवा रहा था। नर्स उसे कुछ बता रही थी, जबकि बच्चा था कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अरे मैडम, आप जाग गई? आपके बेटे को आपकी ज़रूरत है, बहुत देर से रो रहा है ये। नर्स आयत को जागा हुआ देखकर उसके पास आई। वलीद ने बच्चा नर्स को दिया। आयत, ठीक हैं आप? वलीद ने आयत पर झुककर उससे सवाल किया। हमारा बेटा बहुत रो रहा है, इसे चुप करवाना है आपने। फीड करवा लेंगी आप? वलीद ने आयत से पूछा, जिस पर बस हाँ में सर हिलाया, क्योंकि उस वक्त उसकी नज़रें धुंधलाई हुई थीं। वलीद ने ही उसे उठने में मदद की थी और अपना रोता बिलखता बच्चा उसे दिया। आयत बच्चे को पकड़ नहीं पा रही थी। नर्स उन दोनों को देख रही थी। उस अस्पताल में बहुत कम लोग अपनी बीवी का इतना ख्याल रखते थे, और ये छोटा सा लड़का तो बीवी के साथ लेबर रूम तक भी गया था। बच्चों को फीड करवा कर आयत दोबारा सो गई थी, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी आंखें खोलने की। जब वो दोबारा उठी तो कमरा सजा हुआ था। उसके बच्चे कॉट में लेटे हुए थे। उन्हें नर्सरी में रखा गया था। फिर वो सेहतमंद थे तो नहीं, माँ बाप को वापस कर दिया गया। आयत पूरा दिन होश में नहीं थी। उसने नज़र उठाकर देखा तो उसकी माँ सोफे पर बैठी सामने तस्बीह पढ़ रही थी। अम्मी, मेरे बच्चे। माँ, सदके जाए तुझ पर मेरी बच्ची, तेरे पास ही तो हैं तेरे बच्चे। इतने प्यारे दो बच्चे हैं तेरे, एक बेटा और एक बेटी। बहुत हिम्मत वाली है मेरी बेटी। देख तो, आज तू खुद भी माँ बन गई। आयत की वालदा ने उसके सर पर प्यार दिया। वलीद कहाँ है? अरे वो तो कब से तेरे पास ही था। कल से उसने ना कुछ खाया है ना पिया है। कपड़े बदलने गया है फूफी के घर, बस आता ही होगा। बाकी सब आए थे आयत। तेरे बाबा जानी ने तो पूरे गांव में इन दोनों बच्चों के अकीके की दावत रख दी है। तेरे अब्बा भी बहुत खुश थे। तेरी सास अभी बाहर गई हैं वलीद के साथ ही, आ जाएंगी वापस कुछ देर में। आयत अभी वलीद का सोच ही रही थी कि वो आ गया। शाह बख्त और महर दोनों इस खुशी पर भी हवेली नहीं आए थे। महर के मुताबिक जब उसका बच्चा पैदा होगा तब जो खुशी होगी वो मायने रखेगी। अभी कौन सी खुशी ज़रूरी है। शाह बख्त आने वाला था गांव, मगर ज़रूरी काम की वजह से रुक गया। वैसे भी आयत को शहर वाले अस्पताल ही लेकर आए थे, तो सबको उन्होंने कह दिया था कि गांव आने के बाद ही उनसे मुलाकात सबसे होगी, कि गांव आने के बाद ही उनकी मुलाकात सबसे हो सकती है। आयत की सास उससे मिली। प्यार देकर आयत की वालदा के साथ ही बाहर चली गई। अब कमरे में आयत और वलीद थे। वलीद आयत के करीब आया। आयत का सूजा हुआ हाथ जिस पर जख्म था उसने उठाकर चूमा। बहुत शुक्रिया मुझे इतने प्यारे दो तोहफे देने के लिए। हमारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है, भूरी आंखों वाला, और बेटी बिल्कुल मेरी तरह है। देखो, मेरा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। सबको तंग करके रख दिया था उसने। वलीद आयत की पेशानी पर बोसा देते हुए बच्चों के बारे में उसे बता रहा था। मैंने बच्चों को गौर से देखा ही नहीं खान, मुझे दिखाई ना बच्चे कैसे हैं। रुको, मैं लाता हूँ। वलीद सबसे पहले अपनी बेटी को लाया, जो वज़न में बहुत कम थी, और वलीद को उसको उठाने में ही डर लग रहा था, मगर उसने उसे उठा ही लिया। देखो आयत, ये बिल्कुल मेरी तरह है मेरी गुड़िया। वलीद आयत को बहुत शौक से अपनी बेटी दिखा रहा था। उसके चेहरे पर बेटी को देखकर बहुत ज़्यादा खुशी आ गई थी। मेरी गुड़िया ने हमें मामा बाबा बना दिया आयत। बेटे ने नहीं बनाया क्या? नहीं, वो भी मेरा शहजादा है, और शहजादे साहब इस वक्त गहरी नींद में है। आप मेरी गुड़िया को पकड़े, मैं लेकर आता हूँ उसे भी। वलीद अपनी बेटी को आयत के साथ लिटाकर बेटे को लाया, जो सच में भूरी आंखों वाला था और अपनी बहन से ज़्यादा सेहतमंद था। बच्चे ने अपने उठाए जाने पर माथे पर बल चढ़ाए। ये देखें ज़रा शहजादे साहब को बाबा का उठाना पसंद ही नहीं आया। बहुत प्यारा है ये। आपने इसका नाम जो सोचा था क्या वही रखेंगे? जी हाँ, अब्दुल कबीर खान। बेटी का नाम आयशा वलीद खान रखूँगा मैं। बहुत प्यारे नाम है।
ولید، میں نے آپ کے آج ساتھ ہونے سے یہ بات سمجھ لی ہے کہ جہاں آپ میرے دکھ کو بانٹنے والے ہیں وہاں اور کوئی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ سے تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تم جانتی ہو آیت، آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اولاد ماں باپ کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ یہ آپ کے وجود کو مکمل کر دیتی ہے۔ خان، کیا شابک نہیں آیا؟ نہیں، وہ نہیں آیا، نہ اسے آنا تھا۔ ہماری خوشی ہیں یہ بچے اور ہمیشہ رہیں گے۔ تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کو لاتا ہوں تمہارے لیے۔ ولید بیٹے کو کوٹ میں لٹا کر آیت کا کھانا گرم کروانے چلا گیا۔ ولید نے جس طرح آیت کا خیال رکھا تھا آج، اس بات نے آیت کو سمجھا دیا تھا کہ اس سے زیادہ کوئی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ مہر ہسپتال آئی ہوئی تھی، ساتھ ہی شاہ بخت بھی تھا۔ آج کتنی مشکل سے شاہ بخت مانا تھا اس کے ساتھ آنے کو۔ دونوں کے ٹیسٹ ہوئے۔ ڈاکٹر نے انہیں اندر بلایا۔ بیٹھے مسٹر اینڈ مسز بخت۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کو اپنے سامنے بیٹھنے کو کہا اور رپورٹس ان کے سامنے رکھی۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے افسوس ہو رہا ہے آپ کو مس مہر کہ آپ کے شوہر باپ نہیں بن سکتے کبھی بھی۔ یہ خبر مہر سمیت شاہ بخت پر بھی بجلی بن کر گری تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ڈاکٹر؟ ضرور آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ نہیں مسٹر شاہ بخت، میں نے آپ کی رپورٹس بہت اچھے سے اسٹڈی کی ہیں اور اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ آپ باپ بننے کی صلاحیت سے محروم ہیں۔ ڈاکٹر، کوئی تو طریقہ ہوگا نا اس سب مسئلے کو حل کرنے کا؟ نہیں مس مہر، میں کچھ نہیں کر سکتی اس معاملے میں۔ ڈاکٹر کے صاف جواب پر مہر اور شاہ بخت دونوں ہی خاموش ہو گئے تھے۔ مہر جو بہت زیادہ غرور کر رہی تھی، اس کا غرور خاک میں مل گیا تھا۔ شاہ بخت، جسے خود پر بہت ناز تھا، وہ بھی خاموشی سے واپسی پر گاڑی چلاتا رہا۔ اس نے اور بھی کئی ڈاکٹر سے رابطہ کیا تھا۔ شاہ بخت کو آج پتہ چل گیا تھا کہ اس نے جو اپنی بہن کے ساتھ کیا، یہ سب اسی کی سزا تھی۔ کیا اس نے اس کا روتا ہوا چہرہ نہیں دیکھا تھا شادی کے اگلے روز؟ پھر وہ کبھی ماں باپ سے نہیں ملی، یہ سب بھی اسے پتا تھا، مگر اس نے خود غرضی کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور آج اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے کسی ایک جیتے جاگتے انسان کے ساتھ۔ مہر، وہ تو بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ جس محبت کی خاطر اس نے اپنی روایات توڑ دی، اپنے خاندان کی روایات توڑ دی، اپنے ماں باپ کو دکھ دیا، اپنی دوست کو قربان کیا، اس محبت کا انجام کیا ہوا؟ ساری زندگی اس کی گود خالی رہنے والی تھی، مگر وہ پھر بھی ہار نہیں مان رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اگر وہ خوش نہیں ہے تو آیت کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ وہ اس سے بدلہ ضرور لے گی۔ اسی نے اس پر کچھ کروایا تھا جس کے باعث یہ سب ہوا ہے۔ شاید وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ اس کے اپنے کیے کا پھل تھا۔ عقیقہ آگے کر دیا گیا تھا آیت کے بچوں کا۔ بچے آج 40 دن کے ہو گئے تھے۔ ولید انہیں حویلی لایا تھا اپنے دادا دادی سے ملوانے۔ یہیں انہوں نے فنکشن رکھا تھا سب کے لیے۔ آیت آج بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے میرون رنگ کا فراک پہنا تھا، سر پر دوپٹہ لے رکھا تھا اور ولید نے اسے بچوں کی پیدائش پر سونے کا بڑا سا ہار بنوا کر تحفتاً دیا تھا۔ وہ گلے کی زینت بنا ہوا تھا۔ ابھی آیت کے ہاتھوں میں اس کی ساس نے سونے کی چوڑیاں پہنائی تھیں اور آیت کی والدہ نے دوسرے ہاتھ میں اسے سونے کا چوڑا بنوا کر پہنایا تھا۔ آیت اس وقت بہت خوبصورت لگ رہی تھی، بھرا بھرا سا وجود اور چہرے پر چمک تھی اس کے۔ ولید اسے زبردستی کھانا کھلاتا تھا، چاہے اس کا دل نہ بھی ہو، اس کے بچوں کے لیے۔ ولید نے آیا رکھی تھی جس کی وجہ سے آیت کو بہت آسانی تھی۔ بچے رات کو روتے تو ولید اس کے ساتھ ہی جاگ جاتا۔ آج کل ولید گھر جلدی آتا تھا۔ ولید کی یونیورسٹی سے بھی بہت سارے دوست اسے دیکھنے آئے تھے۔ ولید تو بیٹی کو گود سے اترنے نہیں دیتا تھا، جبکہ ان کا بیٹا کبیر باپ کا لاڈلا تھا اور لیٹے وقت بھی اسے گود چاہیے ہوتی تھی۔ دونوں بچے ان کی جان تھے۔ آیت کی آنکھوں کی چمک اپنے بچوں کو دیکھ کر لوٹ آئی تھی۔ جو زندگی آیت کو بے رنگ لگتی تھی، اب وہ رنگوں سے بھر گئی تھی۔ آیت نیچے آئی تو سب کے ساتھ یہاں ایک بہت بڑی محفل جمی تھی عورتوں کی۔ ہر کوئی خاندان کی خان بیگم کے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ مرد مردان خانے میں تھے۔ مہر نے تو آتے ہی چچی کو لے کر کمرے کی طرف کا رخ کیا۔ نہ جانے اتنی دیر سے یہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے۔ مہر اپنی ماں کے ساتھ باہر آئی۔ چچی شاید روتی رہی تھی، مگر مہر کے آنسو نقلی تھے۔ ولید کو مہر نے بلوایا تھا مردان خانے سے
सब घर के बड़े और आयत वलीद के साथ बाबा जानी के कमरे में थे। बाबा जानी अपना एक फ़ैसला सुनाना चाहते थे। वलीद, तुमने हमेशा इस ख़ानदान की बका के लिए बहुत काम किया है। आज हम तुमसे कुछ मांगते हैं, क्या तुम हमें दोगे? जी बाबा जानी, ये भी कोई पूछने वाली बात है, आप मांग कर तो देखें। हमें तुम्हारा बेटा चाहिए। शाहबख्त बाप नहीं बन सकता कभी, वो तुम्हारा कज़न होने के साथ साथ तुम्हारा बहनोई भी है। और महर तुम्हारी बहन, वो सारी उम्र खाली गोद के साथ रहे, ये हमें बर्दाश्त नहीं। इसलिए हमने फ़ैसला किया है कि तुम अपना बेटा महर को दे दो। महर के चेहरे पर चमक आ गई। आज सबके सामने उसे कबीर मिल जाता तो सब उसे ही बड़ा कहते। कबीर को लेकर वो आयत को ये दिखाना चाहती थी कि वो कभी नहीं जीत सकती उससे। आयत की गिरफ्त वलीद के बाजू पर सख्त हुई थी। माफ़ी चाहता हूँ बाबा जानी, कबीर मेरे जिगर का टुकड़ा है। रही बात अपनी बहन की गोद आबाद करने की, तो मैं अपनी बीवी की गोद उसकी खातिर क्यों उजाड़ दूँ? उसकी औलाद नहीं है तो इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। हमारी वट्टे सट्टे में शादी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी बीवी को इतनी बड़ी सज़ा दूँ। माफ़ कीजिएगा बाबा जानी, ये बच्चा यतीम खाने से ले लें, मगर मैं अपना बच्चा नहीं दूंगा इन्हें। आयत की वालदा आयत को देखते हुए उसे याद दिलाने लगी कि बहन होती ही कुर्बानी के लिए है, भाइयों पर कुर्बान होने के लिए। आयत, भाई की खातिर तू इतना नहीं कर सकती। तेरे पास तेरी बेटी है, कल को और भी बच्चे होंगे। अपना एक बेटा भाई को दे दोगी तो क्या हो जाएगा? बहनें तो सब कुछ कुर्बान कर देती हैं भाइयों के लिए। माफ़ कीजिएगा ताई जान, आपके बेटे ने आयत की ज़िंदगी के लिए कभी अच्छा नहीं सोचा। जो शख्स हमारी खुशियों में शरीक नहीं होने आया, मैं उसे अपनी औलाद नहीं दे सकता। मेरी बीवी ने बहुत तकलीफ़ झेली है मेरे बच्चों की खातिर, उसे मैं शाहबख्त को हरगिज़ नहीं दूंगा। मैं खुद गर्ज़ हूँ अपनी औलाद के लिए, अपनी बीवी के लिए, जैसे कभी शाहबख्त और महर थे। हमें माफ़ कर दें आप सब लोग, हम आज ही अपने घर वापस जाएंगे। और शाहबख्त, तुम मेरे बच्चों पर हरगिज़ नज़र मत रखना, वो मेरी औलाद हैं, वलीद ख़ान की औलाद। आयत को थामे वलीद बाहर निकल गया। सब घर वाले परेशान हो गए थे। महर बहुत ज़्यादा रोई थी, मगर वलीद अपने दोनों बच्चों समेत मेहमानों के खाने के बाद वापस चला गया था। औलाद उसके लिए बहुत बड़ी नेमत थी, तो वो क्यों अपनी औलाद को अपनी बहन के लिए कुर्बान कर देता? गुज़रा वक्त कभी नहीं दोहराना चाहता था वो। उसने आयत को भी बावर करवा दिया था कि जहाँ वो और उसकी औलाद हैं, कोई नहीं हो सकता उसके लिए। 13 साल बाद आयत सुबह सुबह नन्हे हाथों के जगाने के बाइस उठी थी। उसकी बेटी बेड पर बैठी हुई थी और अपने छोटे हाथों से माँ को जगा रही थी कि उठ जाए, उसे भूख लगी है। वो उसकी 10 माह की बेटी थी। आयत बेड से उठी तो वक्त देखा, 10 बज रहे थे। आज इतवार था तो यकीनन बच्चे बाबा के साथ खेल रहे होंगे। आयत अपनी बेटी फातिमा को दूध पिलाकर खिड़की के पास आई। बाहर लॉन के एक साइड पर पूल में उसका बेटा कबीर बाबा के साथ खेलता नजर आया। आयशा पूल साइड पर ही बैठी भाई और बाबा को देख रही थी। उसके साथ मारिया बैठी हुई थी, जो शायद कोई ड्राइंग कर रही थी। सामने दरख्तों के पास लगे झूले पर अब्दुल्ला बैठा था और अमारा उसे उठा रही थी कि उसे खेलना है अब। अब्दुर्राफे भी बाप और बेटी के साथ पूल में चला गया। आयत अंदर से ये मंजर देखकर हंसने लगी। फातिमा शीशे से ये मंजर देखकर अपने बाबा को अपनी ज़ुबान में बुला रही थी कि उसे भी साथ ले जाएं। बच्चे बाप के दीवाने थे, कुछ भी हो जाए उन्हें बस वलीद चाहिए होता था। आयत अपना दुपट्टा गले में डाले बाहर आई। गर्मी बहुत थी, इसके बावजूद बच्चे लॉन में ही खेल रहे थे। फातिमा को उसने नीचे छोड़ दिया, जो घास से रेंगती हुई पूल के पास आई। वलीद ने फ़ौरन उसे उठा लिया। बाबा की गुड़िया आई है। बाबा का राजा बच्चा जाग गया। वलीद उसे पानी में खड़ा करते हुए उसके साथ मस्ती भी कर रहा था। अब आयत अपने बच्चों को देख रही थी। कुदरत ने आज से 14 साल पहले उसे ज़िंदगी का एक बहुत अजीब सा रूप दिखाया था, मगर फिर ये खूबसूरत सा आशियाना भी अता किया। उसके 7 बच्चे थे, 4 बेटियां और 3 बेटे। वलीद को बच्चे बहुत पसंद थे और आयत को भी। हवेली वाले उन बच्चों को देखकर ही जीते थे। आयत अपने बच्चों को लेकर हवेली वापस नहीं गई थी, क्योंकि वो अपने बच्चों को पुरसकून माहौल देना चाहती थी। हवेली में बाबा जानी का इंतकाल 10 साल पहले ही हो गया था। आयत के सास ससुर अपनी बेटी की हालत देखकर बहुत परेशान होते थे। शाहबख्त और महर दोनों हवेली आ गए थे,
مہر کو ڈپریشن ہو گیا تھا شدید، جس کی وجہ سے وہ بہت چڑچڑی ہو گئی تھی۔ اسی وجہ سے وہ سب حویلی سے دور بھاگتے تھے۔ تارا نے اپنی ایک بیٹی اپنے بھائی کو دی تھی، مگر مہر کو پھر بھی سکون نہیں تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا بیٹا نہیں ہے تو اس کی حیثیت بہت کم ہے آیت سے۔ آیت کے والد فوت ہو گئے تھے اور والدہ آیت کے ساتھ ہی زیادہ رہنے آ جاتی تھی۔ آیت کے بچوں کی خاطر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتی تھی، انہیں بھول جاتا تھا کہ ان کے گھر کے حالات کیسے ہیں۔ ولید پول سے باہر آیا تو اس نے پانی آیت پر پھینکا۔ ولید خان، کیا کر رہے ہیں آپ؟ آیت خان، آپ بھی تو صبح صبح اٹھ کر آ گئی ہیں نا کمرے سے، ایک دن آپ کو آرام نہیں محترمہ؟ آپ کے بچے آرام کرنے دیتے ہیں مجھے؟ آپ کی بیٹی نے مجھے سویا ہوا جگا دیا۔ اس سے پوچھیں جو محترمہ ابھی بھائی کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ آپ کے بچے یعنی وہ تمہارے بچے نہیں ہیں کیا؟ بہت غلط بات ہے ویسے۔ تمہیں مزے کی ایک بات کہوں، میں سوچ رہا تھا کہ فاطمہ اکیلا محسوس کرتی ہے، سارے بچے تو چلے جاتے ہیں سکول، تو ہماری بیٹی کے لیے ایک دوست تو ہونا چاہیے نا۔ ولید کی بات کو سمجھتے ہوئے آیت نے اسے ایک مکہ مارا تھا۔ شرم نہیں آتی آپ کو خان؟ 4 بیٹیوں کے باپ ہیں، پھر بھی شرم چھو کر نہیں گزری۔ جب دیکھو ٹھڑکی پن سوار ہوتا ہے۔ کبیر اور عائشہ بڑے ہو گئے ہیں، انہیں سمجھ آتا ہے سب کچھ، تو میں کیا کروں؟ اب ان کے لیے اپنی بیوی سے رومانس کرنا چھوڑ دوں کیا؟ کبیر کو پتا ہے کہ بابا کتنا پیار کرتے ہیں ماما سے۔ ویسے فاطمہ کے لیے ایک دوست لانے پر ہمیں سوچنا چاہیے سنجیدگی سے۔ آیت ولید کی بات پر تپ ہی تو گئی۔ خبردار جو اب بچوں کا نام بھی لیا آپ نے۔ سب ہنستے ہیں پہلے ہی مجھ پر کہ میرے 7 بچے ہیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میرا حال ہی خراب ہو؟ ارے حال خراب کون چاہتا ہے خان بیگم؟ چھوڑیں لوگوں کی باتوں کو۔ اگر ہم نے لوگوں کی باتوں کو دیکھا ہوتا تو ابھی ہم ان بچوں کے ماں باپ نہ ہوتے۔ فاریہ نوری کو لائے گی کل، آپ ذرا بچوں کو سمجھا دینا، وہ ان کی طرح جنگلی نہیں ہے تو ذرا میری بےعزتی کم ہی کروائیں لوگوں کے سامنے۔ اف بیوی، اتنا غصہ مت کیا کریں، دیکھو تو بچے ہی ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی خوبصورت ہے، اگر اب یہ نہ ہوں تو زندگی بہت بے رنگ ہے۔ آپ نے تو یہی کہنا ہے نا، سارا دن میں ان کے پیچھے پیچھے پھرتی ہوں۔ وہ دیکھیں امارہ کو۔ عبداللہ نے امارہ کے بال تھام رکھے تھے، یہ دونوں 6 اور 5 سال کے تھے، بہت کم فرق تھا ان میں، سب سے زیادہ شرارتی تھے یہ دونوں۔ ایک بیٹا 8 برس کا تھا اور ماریا 10 سال کی تھی۔ سب سے چھوٹی فاطمہ تھی، جس کی پیدائش پر ولید نے یہ گھر اور بزنس آیت کے نام پر کر دیا تھا۔ فاطمہ ولید کو بہت عزیز تھی کیونکہ یہ ولید کو اس کے بچپن کی یاد دلاتی تھی۔ اچھا ناراض تو مت ہو آیت، میں آ رہا ہوں اندر، پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ کبیر دیکھ لے گا فاطمہ کو۔ ولید اندر چلا گیا جبکہ آیت اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی جو کوئی نئی شرارت کرنے کا سوچ رہے تھے۔ شاہ بخت آفس سے تھکا ہوا آیا، مگر گھر آ کر اسے معلوم ہوا کہ اسے سکون نصیب نہیں ہونا۔ مہر 10 سالہ حوریہ کو سلا کر آئی تھی۔ مہر نے حوریہ کو بھی اپنی ہی طرح ذہنی مریض بنا دیا تھا، ضدی، اور اسے جو چاہیے وہ حاصل کر کے رہنا ہے۔ شاہ بخت حوریہ سے بہت محبت کرتا تھا، وہ اسے اپنی جان سے بڑھ کر پیار کرتا۔ مہر بھی اس سے محبت کرتی، مگر جو خامیاں اس کی شخصیت میں تھی وہی خامیاں اب وہ حوریہ کی تربیت میں دے رہی تھی۔ مہر، ایک گلاس پانی لا کر دو مجھے۔ آج دیر کیوں لگا دیا آپ نے شاہ بخت؟ بس وہ آفس میں کام زیادہ تھا۔ تم بتاؤ ہسپتال کیسا رہا تمہارا؟ میرا ہسپتال تو ٹھیک رہا، مگر آپ آج کل گھر بہت دیر سے آتے ہیں، مجھے بتا دیں کیا کوئی اور لڑکی ہے جس کے ساتھ افیئر چلا رہے ہیں آج کل آپ؟ شرم کیا کرو مہر، کیا کوشش ہے تمہاری کہ میں 2 گھڑی سکون بھی نہ لوں اس گھر میں آ کر؟ تم نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے۔ جینا میں نے حرام نہیں کر رکھا آپ کا، بلکہ آپ کو تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے آپ کو آپ کی ہر کمی کے ساتھ اپنایا ہے۔ تم کتنی دفعہ مجھے تانا دو گی اس بات کا؟ ایسا کرو کہ ایک ہی بار میرا گلا دبا دو۔ ہاں اب تو میں بری ہی لگوں گی نا، کوئی اور جو آ گئی ہے میری جگہ، میں تو کہتی ہوں چلے جائیں اسی کے پاس آپ۔ شاہ بخت غصے سے گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ مہر نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا آشیانہ تباہ کیا تھا، شاہ بخت اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ ان دونوں کی زندگی عذاب تھی اور زیادہ ہاتھ اس میں مہر کا ہی تھا۔ مہر کی والدہ اس کے پاس آئیں اور اسے سمجھانے لگیں، مگر کوئی حل نہ نکلا۔ فاریہ آیت سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھی۔ نور اس وقت سب کے ساتھ بیٹھی تھی۔ عائشہ اسے باہر کھیلنے کے لیے لے جانا چاہتی تھی، مگر وہ سب سے ڈر رہی تھی، یہ بہت زیادہ سنجیدہ بچی تھی۔ فاریہ زیادہ وقت ہسپتال میں رہتی
तो नूर पर इतना ध्यान नहीं दे पाती थी, जिसकी वजह से नूर की शख्सियत में दुनिया का डर तो नहीं मगर एक अजीब सी झिझक थी, जिसकी वजह से वो किसी से बात नहीं करती थी। नूरी, हमारे साथ आकर खेलो ना। मारिया ने नूर को उठाना चाहा। नहीं ना मामा, मैंने नहीं जाना, इन्हें कहीं मुझे नहीं अच्छा लगता। कबीर फौरन से आया और नूर का हाथ पकड़कर उसे फारिया के पास से उठाया। आंटी, आप ज़रा कम परेशान हुआ करें इसके लिए, कुछ दिन हमारे पास रहेगी तो ये बिल्कुल बदल जाएगी। आपने इसे बिल्कुल बच्ची बना कर रखा है। कबीर नूर का हाथ थाम कर बाहर ले गया, जिसे सब पर गुस्सा आ रहा था। फारिया आयत की तरफ देखने लगी। मेरी बात सुनो, कैसे संभालती हो तुम इतने बच्चों को? मैं तो हैरान होती हूँ, मेरे 2 ही बच्चे हैं, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। अब तो बड़े हो गए हैं फारिया, कबीर और आयशा बहुत समझदार हैं। छोटे 3 बच्चों को तो मैंने देखा ही नहीं कि कैसे पल गए, यही इनका ख्याल रखते हैं। कहाँ याद है ना, तुम वलीद भाई से भागा करती थी, और कहाँ तुम्हारा दिल ही नहीं लगता अब उनके बगैर। बस ज़माना बदल जाता है फारिया, वलीद ने मुझे बहुत मोहब्बत दी है इस पूरे अरसे में, तुम सोच भी नहीं सकते। हर वो लम्हा जो उनके साथ गुजरता है, वो अपने माजी का हर एक लम्हा प्यार से मिटा देते हैं। वो सब भूल चुके हैं तो मैं क्यों उन्हें याद करवाऊँ, खुद को क्यों बर्बाद करूँ। मेरे बच्चे अपने बाप के साथ बहुत खुश हैं और मैं भी, ये तो अच्छा है। कभी कभी दूसरा मौका ज़िंदगी में ज़रूरी होता है। तुम्हारे घर के लिए मेरी दुआएं तो हमेशा ही हैं। बच्चे कह रहे थे कि मरी जाओगे तुम लोग गर्मियों की छुट्टियों में, तो नूर और सुलेमान को भी ले जाना, सबके साथ घूम लेंगे। पूछने की बात है ये भला, मैं बच्चों की खाला हूँ, मेरा ज़्यादा हक है उन पर। भाई खालिद ने इजाज़त दे दी है ना। अरे वो तो कह रहे थे कि कुछ वक्त हम दोनों भी साथ गुजारें, तो मैंने कहा बच्चे तुम्हारे पास चले जाएंगे और हम घूमने जाएंगे। कोई मसला नहीं फारिया, बच्चे खुश रहेंगे हमारे साथ, तुम परेशान मत होना। वक्त अपनी रफ्तार कुछ बढ़ा देता है। कबीर हाथ में कैमरा लिए माँ बाप की शादी की 20वीं सालगिरह पर तस्वीरें बना रहा था। आयत ने आज साड़ी पहनी थी, घर में सिर्फ बच्चे थे और आयत वलीद। उन्हें पसंद नहीं था कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में किसी और को शामिल करें। बाबा, आप सीधे खड़े हो जाए ना, मोरे आप इन्हें समझाती क्यों नहीं? कबीर गुस्सा कर रहा था। तुम्हारे बाबा हैं, तुम ही देखो, 39 सालों से मैं ही इन्हें देखती आ रही हूँ, जब से पैदा हुए हैं। आयत अपने मुस्कुराते चेहरे से वलीद को तंग करना नहीं भूली थी। महर जो कभी कहा करती थी कि आयत की उम्र ढल रही है, वो खुद बहुत जल्दी उम्र रसीदा खातून बन गई थी, जबकि आयत खुशी के होने की वजह से अपनी ज़िंदगी में अब भी बिल्कुल फिट और जवान थी। वलीद आज भी उससे कई गुना ज़्यादा मोहब्बत करता था कल के मुकाबले में। बेटा, तुम इन तस्वीरों को छोड़ो, मुझे कमरे में जाना है, नींद आ रही है। आयत वलीद के कान के पास झुकी। शर्म कर जाएं, 19 साल का बेटा है खान, क्या सोच रहा होगा आपके बारे में, उसे पता है आपको नींद नहीं आ रही। वलीद भी आयत के कान के पास झुका। तो उसे ही समझना चाहिए ना, अब बड़े हो गए हैं तो हमारा अच्छा वक्त शुरू हुआ है, हमारे दरमियान कबाब में हड्डी ना बने ना। कबीर ने कैमरा रख दिया। फातिमा वलीद के पास आई और उसे ज़बरदस्ती साथ ले गई। आयत जानती थी बच्चे वलीद को बहुत तंग करेंगे अभी, और उनकी शादी की कहानी सुनने की ज़िद भी करेंगे। आयत अपने कमरे की तरफ चली गई जब उसे अपनी कमर पर हाथ महसूस हुआ। फिर वलीद ने उसे उठा लिया। खान, क्या कर रहे हैं आप? बच्चों से बहुत मुश्किल से पीछा छुड़वा कर आया हूँ, अब तुम्हारी तो मुझे बिल्कुल भी आवाज़ ना आए। ये मेरा वक्त है और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई इसमें दखल अंदाजी करे। वलीद उसे लिए अपने कमरे में गया। महर और शाहबख्त मजबूरी की ज़िंदगी जी रहे थे, उनके दरमियान उनको जोड़कर सिर्फ हुरिया ही रखती थी। हवेली वीरान हो गई थी बिल्कुल। लाउंज में आयत और वलीद के साथ बच्चों की बहुत सी तस्वीरें थीं, और फिर सालों की तादाद में इजाफा होता चला गया और उन तस्वीरों में नए किरदार भी शामिल होते गए, मगर पुराने किरदार अपनी एक कहानी लिए हुए थे, एक सबक। उस घर की बुनियाद समझौते पर थी जो बाद में प्यार में बदली, और फिर एक मिसाली ख़ानदान में। कभी कभी एक दूसरा मौका ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। फजूल रस्मों से जब तक हम खुद पीछा नहीं छुड़वाएंगे, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी, बल्कि सारी ज़िंदगी हमारे साथ चिपकी रहेंगी और हमारी नस्लों तक को तबाह कर